नमस्कार आमी सीमा वेलकम बैक टू माई चैनल सीमास कुकबुक। आज आमी खूब सहज पद्धतिते चिकेन शिक काबाब बानिये देखाबो। चिकेन शिक काबाब बानाते जे समस्त उपकरण लागबे सेगुली हलो परिष्कार करे धुए रखा चिकेनेर सलिड पिस, पेঁয়াজ, रसुन, काँचा लंका, धने पाता, आदा, गरम मशलार गुঁড়ো, चिली फ्लेक्स, हलुद गुঁড়ো, लंकार गुঁড়ো, धने गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো, नून, गोलमरिच गुঁড়ো, घी, बिस्कुटेर गुঁড়ো एवं सादा तेल। शिक काबाब बानानोर जोन्नो प्रथमेई आमी पेঁয়াজ, आदा, रसुन, काँचा लंका और धने पाताके चपारे चप करे निয়েছি भालो करे। समस्त किछु भालो करे चप करे नेবার पर चिकेनटाकेও আমি চপারে ভালো করে চপ করে নিয়েছি। উপকরণগুলি ভালো করে চপ করে নেবার পর সবকিছু আমি একটি বড় বোলে ঢেলে নিয়েছি। এবার এই বাটির মিশ্রণটার মধ্যে সমস্ত মশলাগুলো একে একে ঢেলে দেব। পরিমাণ মতো নুন, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, लंका गुঁড়ো, हलुद गुঁড়ো, चिली फ्लेक्स, गरम मशलार गुঁড়ো, गोलमरिच गुঁড়ো एवं सबार शेषे परिमाण मतो ब्रेड क्राम्स एवं घी दिए भालो करे मेखे निते हबे। एबार समस्त उपकरणगुलोके खूब भालोभाबे हाथेर साहाज्ये मेखे निते हबे। सबकिछु भालोभाबे माखा हये गेले 15 मिनिटेर जोन्नो ढाकना दिए ढेके फ्रिजे रेखे दिते हबे। 15 मिनिट पर फ्रिज थेके बार करे काबाबगुलोके तैरी करे निते हबे। काबाबगुलो जाते भालो करे सेट हय तार जोन्नो हाथे भालो करे घी माखिये निয়েছি। आमी एखाने स्टीलेर ओटीजी स्टिक व्यवहार करेছি, आपनारा जे कोनो स्टिक व्यवहार करते पारेन। एबार स्टिकेर मध्य घी लागिए मिश्रणटाके निये काबाबेर आकारे गड़े निते हबे। खूब साबधाने एगुलो तैरी करते हबे जाते खुले पड़े ना जाए। কাবাবের শেপ চলে এলে স্টিকটাকে খুব সাবধানে খুলে নিতে হবে। কয়েকটি কাবাব তৈরি করে নিয়ে অন্যদিকে গ্যাসে সামান্য পরিমাণ তেল গরম করে নিচ্ছি কাবাবগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য। গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখে কাবাবগুলোকে এপিট ওপিট করে ভেজে নিতে হবে খুব সাবধানে। কাবাবগুলো কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ভালো করে রান্না করতে হবে যাতে মাংসটা ভালো করে সেদ্ধ হয়। কাবাবের চারদিকে লালচে রং তুললে কাবাবগুলোকে নামিয়ে নিতে হবে।
তৈরি হয়ে গেছে চিকেন শিক কাবাব। আমি এখানে একটি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। আপনারাও ট্রাই করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না।